আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। कुमारघाट उल्टा रथ यात्रा हादसे को 1 साल बीत गए हैं। इस हादसे में कई लोगों के आत्मीयजनों की जान चली गई। अब वे कैसे हैं, पेश है न्यूज नाउ की खास रिपोर्ट। 28 जून 2023 को स्थानीय इस्कॉन अधिकारियों ने ऊनकोटी जिले के कुमारघाट में महाप्रभु श्री जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा आयोजित की। उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु के हजारों भक्त रथ की रस्सी खींचने के लिए सड़कों पर उतरे थे। उस रथ की रस्सी ने 10 जिंदगियां छीन ली हैं। नगर परिक्रमा के दौरान कुमारघाट ब्लॉक के चौमुहानी में विशाल रथ का ऊपरी हिस्सा 33 किलोवोल्ट बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते पूरे रथ में आग लग गई। तुरंत ही रथ के संपर्क में रहे श्रद्धालु और उसके आसपास मौजूद श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। 2 बच्चों समेत कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हो गए। बाद में राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 6 और लोगों की मौत हो गई। एक पल में रथ यात्रा की खुशी गम में तब्दील हो गई। इस घटना में कुमारघाट पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। इस्कॉन अधिकारियों और रथ प्रबंधन समिति ने 9 आरोपियों के नाम पर अदालत में आरोप पत्र दायर किया। हालांकि मामले का फैसला अभी भी नहीं आया है। परिवार अपने आत्मीयजनों को खोने के बाद किस अवस्था में है, न्यूज नाउ के प्रतिनिधि जॉनी भट्टाचार्य उनके पास पहुंचे। रथ दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चों को खोने वाले रिंटू मालाकार ने आरोप लगाया कि इस्कॉन अधिकारियों ने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। रथ के नाम पर पैसा कमाने का इंतजाम करते करते आज कितने ही परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। उन्होंने इस घटना के मुख्य दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। দীর্ঘ 1 বছর আগে তোমার কাছে রথ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। রথে আমার ছেলে এবং ওয়াইফ মারা গেছিল। আমার নাম হলো রিন্টু মালাকার, আমার ওয়াইফের নাম দ্রৌপদী মালাকার, আমার ছেলে শুভদীপ মালাকার মারা গেছিল। এবং সরকার থেকে যা সাহায্য পাওয়ার কথা সবই পাইছি, কিন্তু আমার দাবি একটাই আছিল যে অপরাধীর শাস্তি হইতো। কিন্তু অপরাধী সবাই আজকে সিনা টান করিয়া মার্কেটে চলতে আছে, কিন্তু কেউ কোনো শাস্তি হয়েছে না। আমি গভর্নমেন্টের কাছে এটাই চাইতেছি, খালি আমার লাগে না, যতজনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাই যাতে অপরাধীর শাস্তিটা পায়। আমি এটা হলো আমার ব্যক্তিগত থেকে আমি কইতাছি না, সবের তরফ থেকে কইতাছি যে অপরাধী যাতে শাস্তি হয়। বছর তো একটা বছর হয়ে গেল, অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু কেউ তো শাস্তি হইল না। এই যে রথটা টোটালি আনলিগেল ভাবে হয়েছে। প্রপারলি যেটা কথা, আমরা যে পুরীতেও যে রথ হয় টোটালি কাঠের তৈরি হয়, লোহা দিয়া তো রথ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে, এবং উইদাউট পারমিশন হয়েছে রথ, এবং ওভার সাইজ হয়েছে, বানানো হয়েছে রথটা, এবং কোনো পারমিশন ছাড়া। এইসব দিকে প্রশাসন এবং গভর্নমেন্ট আসলেও খেয়াল রাখা ঠিক দরকার ছিল, তাইলে হয়তো এত বড় ঘটনাটা হইতো না, আর এত মানুষ পরিজন হারা হইতো না। আর যারা ইস্কনের অনুসারী হইয়া থাকো, আসলে ইস্কন বলিয়া কোনো ধর্ম নাই, আমরা ধর্ম একটাই সনাতন। ইস্কন এটা ফেক টেকালুরিনার দান্দা, ইস্কনের কেউ কোনো সময় অনুসরণ করিও না। ইস্কনের একটা ফেক জিনিস, পয়সা রোজগারের কারণে এক একটা থালি যে বিকাইছে, তারা কত টাকা করে একটা থালি বিকাইছে, টোটালি পয়সা রুজির লেগে তারা এখানে নামছে। এটা আর কিচ্ছু নাই, তারা আইসেই রুজির দান দেয়। যেমন আমি সকালে উঠলে আমি খাজা দৌড়ি পয়সা রুজির লাগিয়া, আর তারা ওখানে ধর্মের ডুল পিটাইয়া ইয়ে করে। ইস্কন কোনো আবার ধর্ম হইতে পারেনি, আমরা একটাই ধর্ম, সনাতন ধর্ম। ইস্কন কোনো প্রপারলি ধর্ম হইতে পারে না। আমি তো অপরাধীর শাস্তি চাইতেছি, যারা এই রথের অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে জড়িত সবাই আমি মানে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাইতেছি। অন্তত এটা যাতে আমার মরার আগে আমি দেখে মরতে পারি। आरोप है कि इस्कॉन ने रथ बनाने या रथ की परिक्रमा करने के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली थी। इतना ही नहीं, कुछ जानी मानी हस्तियों की मदद से शास्त्रों के विपरीत रथ नीम की लकड़ी की जगह लोहे का रथ बनवाया गया। साथ ही पुलिस बैरिकेड्स की वजह से रथ यात्रा का रास्ता भी बदला गया। इसी का परिणाम है ये भयावह घटना। अपनी बहू और 4 साल की पोती को खोने वाली एक बूढ़ी महिला ने कहा, उसने अपनी बहू और पोती को खो दिया है। एक और पोती ने सामान्य रूप से चलने की क्षमता खो दी है। उसके शरीर से एक हाथ भी कट गया है। ऐसे में सरकार और इस्कॉन अधिकारियों ने उनकी भविष्य की जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी ने वह वादा पूरा नहीं किया है। প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে, 1 বছরের মধ্যে তারা কোনো খোঁজ খবর নাই, কোনো কিছু খবরই নাই। মায়ার কইছে বাধা দিব, বাধাও নাই। ইস্কনে কইছে তারা বরণ পোষণ লেখাপড়া সব শিখাইব, এটারও কোনো খবর নাই। তারা কোনো কিছু হয়েছে যে না হয়েছে, কোনো শাস্তি দিব কি না দিব কোনো প্রমাণও নাই।
বা ভগবান দাস হইয়া একদিন এই জিগাইল না যে মায়াটা কিরম আছে বা আসল বিষয় গৌতম কিরম চলস বা কিতা কোনো কিছু নাই তাই এখানে থেকে তাই এখান থেকে আইয়া আমার দেখলো না একটু এই যে গৌতম যে কেমনে চলবো কেমনে কিতা করবো চাকরি বাকরি কিচ্ছু নাই এ চলবো কেমনে পরিবারটা এরকমভাবে ধ্বংস করছে মরছে 2 জন এর বউ আর একটা বাচ্চা আছে ওইটার হাত কাটা আর 1 বছরে যা কোনো বাতা টাতাও নাই মায়ের বাতা টাতা দিছে না ইসকনে আর কমিটি তো এই ঘটনাটা করছে এটা তো সবাই করছে না তারাই তো মিল্লা করছে घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मुख्यमंत्री ने आगे की जांच के आदेश दिए थे। साल दर साल महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन फिर आ रहा है। बहरहाल कुमारघाट के लोग पिछले साल के उस दिन को नहीं भुला पाए हैं। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शुक्रवार को कमलपुर शहर के हारेरखोला हाई स्कूल से सटे इलाके के एक तालाब में राजेश दास नामक युवक का तैरता हुआ शव बरामद किया गया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। तैरता हुआ शव बरामद किया गया। ये घटना कमलपुर शहर के हारेरखोला हाई स्कूल से सटे इलाके में हुई। मालूम होता है कि मृत युवक का नाम राजेश दास, उम्र 37 वर्ष है। शुक्रवार की सुबह बड़े भाई राकेश दास ने छोटे भाई राजेश का शव तालाब में तैरता हुआ देखा। मृत युवक के बड़े भाई राकेश दास ने बताया कि उसका छोटा भाई हमेशा शराब पीता रहता था। किसी अज्ञात कारण से 4 से 5 दिन तक अकेला था। गुरुवार को भारी बारिश के कारण शाम को तालाब में यह देखने गया कि तालाब से मछलियां बाहर निकली है या नहीं, तो तब हो सकता है कि कई दिनों से भूखे रहने की वजह से वह माथा चकराकर वहां तालाब में गिर गया होगा। রাজেশ দাস বাড়ি হারগোলা হাই স্কুলের সঙ্গে। আচ্ছা, আমি আর বড় ভাই রাকেশ দাস। অনুমানে বিকালে মানে সন্ধ্যার আগে মা আমি মানে টুকু চালাইছি, টুকু চালাই বাড়ি যাওয়ার পরে মা কইরা কয় এত বিকালে কইজন গেছে আর দেই না দিই তেমন পাই যায় অনেক সময় 3-4 বার বাইরে বাড়ি থেকে অত তো আর আমিও গুরুত্ব দিছি না। আইসে না আইসে কইতেন না, আমি তো রাত্রে ভাত খাই ঘুমাইছি, সকালে উঠলাম আইসে না বলে মা কইছে কোথায় ভোট দিয়ে গেছে নি একবার দেখতে আসলো। সন্ধ্যার সময় একবার কইছে পরে আমি দেখলাম ওদের আমার দেখা গেছে না। এবারে সকালবেলা ওইটা আমি স্কুলে যাইতাম কি বাচ্চারা লেগে ইংলিশ মিডিয়ামে পরে আজকে সকালে রেডি হয়েছি। এবার পুকুর দিয়ে যখন দেখা যাচ্ছে ওই পুকুরের পাশে ভেসে বাইশা রয়েছি। এবারে মা আমি মিলে আইডিয়া আনছি। কেমনে মারা যেতে পারে? আমার আইডিয়া মানে 2-3 দিন ধরে মানে 4-5 দিনই পাই মানে ভাত খাইতেছে না কি টাইম ডিউটি করতো। কালকে আবার মটট খাইতো, কালকে আবার এসব খাইছে হয়েছে না, কালকে ভালোই দেখছি আমি। অনুমানিক ধরেন না 3:30টার সময় আমি বাচ্চারা লিয়ে এসে মাস্টার গেছি টিউশনে, তারপরে আমি আইতে সন্ধ্যা হয়েছে কি সেটা। তো পুকুর পাড়ে কিভাবে? পুকুর পাড়ে বলতে আমার পুকুরটি আছে না মানে সমতলের নেশা জায়গা কি পুকুরতে মাছ বাড়ি জায়গা, তো ওই ফাইস সময় নেটও ঠিক আছে না দেখবার লাগা যাওয়া হয়, আমিও যাই অনেক সময় এও যায়। ওই হ্যাঁ গিয়েছে হয়তো আমার যেটা আইডিয়া এখান থেকে মাথা ঘোরায় পড়ছে আর ইয়ে হয়েছে না, বাবা স্ট্রোক করছে অনেক কিছু হইতে পারে। ও এমনিতে কি বিবাহিত? না বিবাহিত না, এমনিতে হ্যাঁ বিয়ে বাস। ও বয়স কত? বয়স ধরেন না 36-37। बाद में कमलपुर थाने में खबर भेजी गई। पुलिस ने कमलपुर के आपदा प्रबंधन कर्मियों को सूचित किया और स्थानीय लोगों की मदद से राजेश दास का शव तालाब से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए विमल सिंह मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों का मानना है कि मौत की असली सच्चाई पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बहरहाल इस दुखद घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। कमलपुर से देवजीत गोहा राय की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। शाबरूम उपमंडल श्रम अधिकारी के आदेश पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने बाल श्रम को रोकने के लिए शाबरूम बाजार में विभिन्न रेस्तरां और होटल्स का दौरा किया। उपविभाजन के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें अक्सर शाबरूम के विभिन्न स्थानों में कम उम्र के बच्चों द्वारा विभिन्न काम करने की खबरें मिलती है। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन शुक्रवार की उस खबर पर आधारित था। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुन्ना चौधरी, उपमंडल श्रम अधिकारी अमित कर, शाबरूम पुलिस स्टेशन की पुलिस और अन्य अधिकारियों ने शाबरूम बाजार का दौरा किया ताकि यह जांच की जा सके कि वहां कोई अनाथ या बेघर बच्चा तो काम नहीं करता है। ন্যাশনাল চাইল্ড প্রোটেকশনের যে কমিশনারের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আমরা চাইল্ড ট্রাফিকিং আর চাইল্ড লেবার এগুলোর উপর দক্ষিণ জেলা জুড়েই ইন্সপেকশন চলছে। তো আমরা আজ শাবরুমে বিভিন্ন খাওয়ার দোকান, হোটেল এগুলোতে আমরা ইন্সপেকশন করছি কোনো ধরনের আন্ডার এজ লেবার কাজ করছে কিনা। আমার সাথে আছেন মহকুমার लेबर इंस्पेक्टर आचरण शाबरूम थाना। दुर्घटना के विरोध में विशालगढ़ में आग लगा दी गई। पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच झड़प से गरमाया हुआ है पूरा इलाका। टायर जले, लाठियां चली, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गुरुवार की रात पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। देर रात बीच झड़प पर टायर जलाए गए। स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाने तक की कोशिश की। पुलिस ने लाठियों से भांजकर उन्हें खदेड़ा है। मालूम होता है कि गुरुवार को सड़क हादसे में विष्णु लोधा की जान चली गई थी। एक अन्य घायल हो गया था। कथित तौर पर चीनी माफिया की कार के नीचे आने से यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस चीनी तस्करी और माफिया हिंसा को रोकने के लिए असली दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। मामला गरमाने लगा है। ग्रामीणों और पुलिस से नोकझोंक हो रही है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ईंटें बरसाने से लेकर कार में आग लगाने तक की कोशिश की है। पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ा। কমপ্লেন করতে স্যার আমাদের কাছে যেটা বন্ধ করুন, যা যা আমরা ভলান্টিয়াররা মিললা সড়ক সুরক্ষার ভিতরে সড়কের নিরাপত্তার লিগে পুলিশের সঙ্গে যে কোনো সুবিধা স্কুলের ছাত্ররাও আমরা জনগণের নিয়ে সেটা আমরা করতেই পারি। হ্যাঁ, জনগণ তো জনগণের লিগে তো আমরা আপনারা মিললে সেটা সড়ক নিরাপত্তার লিগে একমাত্র লাভ। चीनी तस्करों के उत्पात से स्थानीय लोगों की नींद हराम है। इस समस्या के समाधान में पुलिस की भूमिका को लेकर भी क्षेत्रवासी नाराज है। निर्दोष लोगों की जाने जा रही है। ऐसा गरमाया हुआ माहौल बना हुआ है। पुलिस ने गुरुवार रात की घटना में शामिल होने के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।